आज मझिया भाउजंकर फोन आसीथिला। बापांक देह बहुत खराब अछि। से तुमको माने निज गेली झील को देखा करिबा पई चाहुचंती। मु फोन को सेमिति ही हाथ रे धरी छिड़ा होई गली। सेपटू फोन कटि सारिथिला। समीर आसी मते हलई देले। कौन हैला? एमिति फोन धरी काहे कि छिड़ा हिच? सेतेबेले जाई मोर होश आसिला। आ मु फोन को साइड रे रखी कांदिबाकु लागिली। समीर डरी जाई पानी आनिले। आ मो लुह पछु पछु कहले कि किछि तो कुह जे कहा फोन थिला। मु कहली कि भाउजंकर फोन आसीथिला। आ से कहउतले कि बापांक देह बहुत खराब अछि। बापा मते खोजुचंती। उफ कही समीर मो पाखरे ही सोफा ऊपर बसीगले। आ कहले कि तमे जीवा पई चाहुचो कि? मु मुंड तळकु करदेली। आ कहली कि ना, तमे जदि जीवाकु चाहुचो तेबे मोर कोनोसी असुविधा नाही। हेले पूर्वथर जेतेबेले तमे सेठिकी जाइथिलो सेठी तुमको एते अपमान दियागला जे जेउथिपाई कि तुम बीपी हाई होई गला। आउ नॉर्मल हेबाकू पूरा गोटे मास समय लागिला। आउ सेतेबेले बापा नीरव रहिले। सेतेबेले तुमे सेठिकी आउ केबे न जिबार निर्णय नै जाइथिलो। तथापि भी तमे भल भाबरे थरे भाबिनियो। आउ जदि तमे सेठिकी जिबाकू चाहिबो तेबे मु टिकेट करिदेबी। चलो उठ, एमिति बसनी। मते ऑफिस जीवा पई डेरी होची। मु भी निजको निजे संभाली उठिली। आउ रोसई घर को चली गली। समीर को ऑफिस पठई मु फोन उठे भाउजंक सह कथा हेली। मु फोन लगई पचारिली कि भाउज कौन बड़ भाउज भी आसुछंती ना कौन? भाउज कहले कि मु तांको फोन कर देइची। हेले से आसीबे कि नहीं मते जणा नहीं। हेले अप्पा तमे काहे के आसुन? बापा केवल तमको देखा करिबा पई चाहुचंती। आउ ता छड़ा बड़ भाउज करितिबा भूल दंड तुमे आमको काहे कि दउच? कौन आमे तुमर केहि नुहे? मझिया भाउज कांद कांद स्वर रे कहले। एबे मु भी कांदिबाकू लागिली। आउ कांदी कांदी कहले कि मु जिबी, निश्चित भाबरे जिबी। समीर टिकेट करि सारिचंती। आउ मु गाँ को जीवा वाला ट्रेन रे बसीगली। राउरकेलारू गाँ को राति सारार यात्रा करिबाकू पड़ी थाए। मु निज सीट देखी बिछना लगई नेली। समीर मते छाड़िबा पई स्टेशन पर्यंत आसीथिले। छुआ को बोर्ड परीक्षा थिबा जुगु निजे मो सह आसी पारले नाही। से मते बहुत ही दुख भरा स्वर रे कहले कि निजर जत्न नेब। सुमी तुमे सेठी बेसी झमेला रे पड़िबनी। मु भी हां कही तांको आश्वासना देली। तापरे ट्रेन द्रुत गति रे गड़िबाकू लागिला। प्रायतः सबु यात्री माने सोई सारिथिले। मु भी मो कमल भितरे पसिगली। हेले निदबा कोठी आसुथिला। मन तो मोर छोट बेलर गली कंधी एवं मो बापा माँ को पाखरे बुलिबाकू लागिला। केते हस खुशीर संसार थिला आमर। मध्यम श्रेणीर होइतिबा हेतु सेठी आम पाखरे एते सुख सुविधा नथिला। हेले आम पाखरे खुशीर कौनसी अभाव नथिला। बापा माँ आमे तिनी भाई भौणी। जेजेमा समुदाय मिसे 6 जन सदस्य थिले। जेजेमार गुणुगुणु सह आम मानकर दुष्टामी एवं मार मिछ मिछ राग अभिमान रे आम घर भरी रहुतला। बापा अपेक्षाकृत शांत रहुतले। बा एमिति भी कही हब जे क्लर्क चाकरी रे केमिति भी घर चलिबो से चिंता रे से सब बेले बुड़ी रहुतले। माँ बापा जणा नाही केमिति निरवतार भाषा सह कथा हेउतले। बिना कथारे परस्परर मन भाषा को बुझी नउतले। केबे केबे आमे कौनसी एमिति जिनिस पई जिद्दी करूथुलु जहा कि बापांक द्वारा किनिबा संभव न थाए। तो से मो आड़कू देखती। आउ आमको बिना गाली रे बहुत कौशलपूर्णता सह आम ध्यान से जिनिस पाखरु हटेई अन्य आड़े लगेबारे सफल हो जाउथले। आउ तापरे 7 किलोमीटर दूर हेबा परे मध्य बापा साइकेल रे जिबा आसिबा करूथले। केवल किछिटा बस भड़ा बंचेबा पई एहा करूथले। काहेकि ना से पैसा रे से फेरिबा समय केबे बरा तो केबे पियाजी केबे जिलापी केबे चॉकलेट आनी निज छुआ मानक ओठरे से हस देखुथले। बड़ भाई पढ़िबारे बहुत भल थिला। माँ बापांक सबु आशा भरोसा बड़ भाई उपरे थिला। सेथिपई बापा माँ तार सबु डिमांड मानुथले। दामी कोचिंग दामी टीचर जीवा आसिबा करिबा पई बस भड़ा सबु किछि ताकु सहजरे मिली जाउथला। से भी ता लक्ष्य रे सफल होई गला। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन MBA सबु थिरे टॉपर। यह अलगा कथा थिले कि ता आगो को बढ़ुथबा पाद सह माँ शरीरर थिबा गहनार परिमाण कम होई चलीथिला।
ଏବେ କେବଳ ତା ନାକରେ ଗୋଟେ ସୁନା ନାକଫୁଲ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ବାକି ସବୁ କାନ ହାତ ବେକରେ ନକଲି ଜିନିଷ ନିଜ ଜାଗା ବନେଇ ସାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ପଚାରୁଥିଲି କି ମା ତୋ ବେକର ସେ ଚେନ୍ ଆଉ ଲକେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତ ମା ହସି ହସି କହୁଥିଲେ କି ସେ ବହୁତ ଓଜନ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଲକରରେ ରଖିଦେଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଆଲମାରିରେ ଯାହାକି ତା ବାପା ଘରୁ ସେ ଆଣିଥିଲା ସେଥିରେ ଏକ ଛୋଟ ଲକର ବନାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କହୁଥିଲେ କି ମୋର ବି ତ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବା ପିନ୍ଧିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଲକରରେ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ବି ମାର କଥାକୁ ସତ ମାନି ନେଉଥିଲି। ବଡ଼ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ପାଇଗଲା। ସେଦିନ ଘରେ ବହୁତ ଉତ୍ସବ ମନାଗଲା। ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଦେଶୀ ଘିଅର ଲଡ଼ୁ ବଣ୍ଟାଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଶାନ୍ତି ଭରା ହସ ଥିଲା, ଯେମିତିକି ଏବେ ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଭାଇକୁ ସହରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ନୂଆ ପୋଷାକ, ନୂଆ ଜୋତା, ଟିକେଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ କରଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମା ବାପା ନିଜର ସୁନେଲି ଦିନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ବି ଭିଜିଗଲା। ବାପା କହୁଥିଲେ କି ବଡ଼ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପଠେଇବ ତ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ କିଣି ଆଣିବା, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତୁମ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ଅଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛି, ତଥାପି ବି ତଳେ ବସି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରୁଛ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମା କହିଲା କି ନା ନା, ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କର କରଜ ଶୁଝିବା, ତାପରେ ତମ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା କରେଇ ଚଷମା ତିଆରି କରିବା। ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଏବେ ତମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲାଣି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ପାଣି ନ ନେଇ ସେଠୁ ଫେରିଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇର ଦରମା ମିଳିଲା ତ ଭାଇର 50,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରୁ କେବଳ 5,000 ଟଙ୍କା ହିଁ ବାପାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଇଲା, କାହିଁକି ନା ବାକି ପଇସାରେ ସେଠିକାର ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟି ଦେବାର ଥିଲା, ଆଉ ଅଫିସ ମୁତାବକ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍, ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣିବାର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସରେ ତାକୁ ପିଜିରୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଫ୍ଲାଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା। ତୃତୀୟ ମାସରେ ତାକୁ ଆପେଲର ଲାପଟପ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା ନା। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମୋ ବାପା କେତେ ଲୋଭୀ, କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇଥିଲେ, ପୁଅ ପଇସାରେ ଚଳିବା ପାଇଁ? ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଚିନ୍ତାଧାରା ବୋଧେ ଏମିତି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମଝିଆ ଭାଇ ବି ବିକମର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନର ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ଥିଲି। ବାପା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଆମ ବାହାଘରର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କେବେ 2,000 ତ କେବେ 4,000 ଦେଉଥିଲା, ଆଉ ନିଜର କୌଣସି ନା କୌଣସି ମଜବୁରି ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ବସ୍ଙ୍କ ଝିଅ ସେହି କମ୍ପାନୀର CEO ଥିଲେ। ଭାଇର ତାଙ୍କ ସହ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶିଲା, ଆଉ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ବସ୍କୁ ବି ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ଜ୍ୱାଇଁ କୋଉଠୁ ଯେ ମିଳିଥାନ୍ତେ। 6 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ବହୁତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ଆମ ଉପରେ ଏତିକି ଦୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଥିଲା କି ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେଟ କରେଇଦେଲା, ଆଉ ପାର୍ଟିରେ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଦେଲା। ପୁଅର ପରିବାର ହେବା ହିସାବରେ ଭାଉଜ ଏବଂ ଭାଉଜଙ୍କ ବାପା ଆମ ସହ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ତ କଲେ, ହେଲେ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ। ମାର ନିଜ ପୁଅ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେବା ଖୁସିରେ ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା, ହେଲେ ବାପା ସେ ତ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଥିଲେ। ବାହାଘର ବି 15 ଦିନ ପରେ ହେବାର ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ବାହାଘର ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବାର ଥିଲା। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ବାହାଘର ସାରି ଚାଲି ଆସିଲୁ, ଆଉ ସେ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ମଝିଆ ଭାଇ ଅଚାନକ ଯେମିତି ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ମଝିଆ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକେଇଲା, ଆଉ ଯେମିତି କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ଅଛି ନା ବାପା, ତମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ମଝିଆ ଭାଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସହ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚାକିରି କରିନେଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଏକ ଦୋକାନରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବିଲିଂ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏ କଥାରେ ବାପା ଟିକେ ରାଗିଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି ମା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ବାପା ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଉ ହେଉ ମଝିଆ ଭାଇ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସରେ କ୍ଲର୍କ ବନିଗଲା। ଆଉ ମୋ ବାହାଘର ବାପାଙ୍କ ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗଙ୍କ ପୁଅ ସମୀର ସହିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ସମୀର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ସେ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ମ୍ୟାନେଜର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ମଝିଆ ଭାଇର ବାହାଘରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ ଆସିଲେନି।
कहीं से समय से मुंबई रे थिले। मो बाहागर समय भाउज प्रेग्नेंट थिले, सेतिपाई केवल बड़ भाई ही आसीथिले। माँ निज बड़ बोर निज घर अगणारे अपेक्षा करी करी चलीगला। मझिया भाउज बहुत भल थिले, बिल्कुल मार प्रतिछवि परी। समीर ट्रांसफर जेतेबेले कटकरू राउरकेला हला तो सेतेबेले मु मोर सबु गहना मार से छोट लकरटी रे रखिदेली। एथिपाई जे नुआ सहर रे जेतेबेले निजर लकर किनी सारिबी सेतेबेले सबु गहना नहीं जीवी। माँ मो गहना को रखी बापा को चाबी धरई देला, जेमिति कि सबु गहना सुरक्षित रहिबो। मझिया भाई भाउज को भी ए सबु विषय जଣା थिला। 2 वर्ष एमिति ही बीतीगला। मते राउरकेला को शिफ्ट हेबा परे आवश्यकता भी पड़ी नथिला कि मु मो गहना नहीं आसे बोली। अचानक मार चली जिबा खबर आसिला तो प्रथम थर घर को बड़ भाउज आसिले। 3 दिनर कर्म सारिबा परे बापा मते चाबी धरई देले आ कहले कि झियो एबे तू तो जिनिस नहीं जीवो। मु भी चाबी धरी नेली। ता परदिन लुगा पटा रखिबा समय मोर चाबी कथा मने पड़िला। सेतिपाई मु मो मार रूम को जाई लकर खोलिबा को लागिली। ठीक सेही समय बड़ भाउज आसीगले आ भारी व्यंगात्मक स्वर रे कहले कि अरे बा माँ को मरिबार एबे 4टा दिन भी होइनी, हेले एठी तो चालाकी आरंभ होई गलानी। मो गेली नणद एमिति केमिति तमे माँकर सबु गहना हासिल करि नब, समान भागरे भाग बंटा हेबो। मु तो एहा सुनी शून्य होई गली आ कहली कि भाउज ए सबु मो गहना मो माँ को रखिबा पई देइथिली। चाल मिछ कहबार भी कौनसी सीमा थाए। भाउज बड़ पाटिरे चिलेकी कहले, एकरे चोरी तापरे पुणी सीना चोरी। आउ तांको चिलेबार शब्द शुणी समस्ते रूम भितर को चली आसिले। भाउज पुणी चिले चिले कहले कि देखिल ए घरे सब कौन हेउची, तम गेली भौणी बापा को तेल मारी माँ कर सबु गहना निजे लुटी नहीं जिबा पई बसीची। मझिया भाउज कहले कि नाई अपा ए गहना दीदींकर, माँ को पाखरे तो केवल गोटे नाकफुल ही थिला जहाँकि बापा ओल्हेबा को देले नहीं। हाँ हाँ तू तो ता सपोर्ट नेबू काहेकि ना अल्प बहुत तोते भी मिली जिवो। मु चिल्ले की कहली कि भाउज तमे निजर सबु सीमा टपी जाउच। अरे तमे तो मझिया भाउजंक पादर धूली सहित मध्य समान हेब नाही। से आम समस्तन को संभालिचंती, बापा माँकर बहुत सेवा करिचंती, ताहा भी पुणी निस्वार्थ परदा भावरे। एबे बड़ भाई चिल्ले चिल्ले कहबाकू लागले कि तोते बड़ भाउज सहित कथा हबार भद्रामी जना अछि ना नाही। भूल काम करुथबार धरा पड़ी गलु तो एमिति बड़ पाटिरे चिल्ले निजको ठीक बोली प्रमाणित करदेबू ना कौन। ए सबु सुनिबा परे एबे मो सहिबा शक्ति तो बाहर थिला। मु भी कोनोसी छोट छुआ नथिली। समीर आ मो छुआ माने भी सामने छिड़ा होइथिले आ मु सेमानक सामने निज बाप घरे निजर अपमान हेउथबार देखि मु तुटी सारिथिली। सेथिपाई मु कहली कि भाई तू तो भूल ठीक कथा मते बुझानी। अरे जेउ बापा माँ तोते मनीष करबा पई निजर सुख शांति भूली गले, निजर सब किछि बिक्री करी तो पाठ पढ़ारे खर्च करदेले, निजर 2 छुआंक भविष्य तो ऊपर छाड़ी देइथिले, आ तोते चाकरी करबा पई बापा करजरे बुड़ी गले, आ मार सबु गहना तो पाठ पढ़ा पई बिक्री हो गला, हेले तू सेमानक पई कोन कलु। अरे तू तो तांको चारे पड़ीथिबा माछी भली काढी फोपाड़ी देलु, आम पई किछि न कलु, हेले अति कम रे तो जन्म देइथिबा बुढ़ा बापा माँ को पई तो न्याय करिथांतु। बुझिलु भाई भगवान को बाड़ी शब्दहीन होई थाए। अरे घंटारे भी घंटा घंटा 12 पाखरु जाई 12 पाखरे ही आसी अटकी थाए। तू भी एहा केबे भी भूलिबुनी जे तू भी गोटे पुअर बापा। एबे मो शब्द मो पाटी पर्यंत ही अछि, हेले भगवान एमिति न करंतु कि काली। मु एतिकी ही कहिथिली कि नहीं भाई मो गालरे चापुड़ा मारी सारिथिला। द्वितीय गालरे चापुड़ा मारिबा पूर्वरु समीर ता हाथ को धरि नेले आ कहले कि बास भाई मु तुमरो बहुत इज्जत करि नेली। एबे तुमे सुमी विरुद्ध रे आउ गोटे शब्द कहब तो मु भूली जीवी आपण मो स्त्री रो बड़ भाई बोली। भाई समीर को कलर धरि नेला। मु निज स्वामी को अपमान सही पारिली नहीं, सेतिपई भाई को धक्का दे देली। बापा अगणारे छिड़ा होई सबु किछि देखुथिले, हेले से मार अचानक चली जिबा जोगु निज होश रे नथिले किंबा बुझी पारु नथिले कि ए सबु कोन हेउची। तांको नीरवता मते सेदिन बहुत बाधिथिला। मो झिया भाई बाहर को जाइथिले, भल हेतिला कि से बाहर को जाइथिले।
नहले भाई भाई भितर महाभारत हो जाइथांता। मु रागरे सेमिति ही लकर बंद करदेली आउ चाबी बापा पाखक फोपाड़ीदेली आउ कहली कि दरकार नहीं मोर ए सबू बड़ भाउज को ए सबू देदेव मु केबे भी आउ ए घर को आसबि नहीं। मो बाप घर सुख आज शेष होगला। मु तुरंत ही मो छुआ मानकू एवं समीर को सांगरे धरी स्टेशन आड़ को बाहरी गली। मझिया भाउज अटकैबा पई बहुत चेष्टा करुथिले हेले मु बिल्कुल भी रहिली नहीं। सेबेठु 4 वर्ष बीती सारिची। बापा जेबे निज होश को आसीथिबे बोधे मझिया भाउज तांको सब कथा कहिथिबे। से अनेक थर मो सहित कथा हेबा पई चेष्टा करिसंती हेले मु कथा हेनी। निजर एवं निजठू अधिक समीर को अपमान मने पड़ जिबा परे मो हृदय रागरे जर्जरित हेउथला। मझिया भाई भाउज मते देखा करिबा पई राउरकेला को मध्य आसीथिले आउ अनेक थर बुझेइथिले हेले मु जाई नथिली। हेले आज बापा देह खराब कथा सुनिबा परे आउ रही पारिलिनी। एई चा चार शब्द सुनी मु वर्तमान रे पहुंची गली तो सेते बेलकू ट्रेन आसी कटक रे पहुंची सारिथिला। या माने मु सारा राती सोई नथिली। मु गोटे कप चा किनिली आ उठिकी बसीगली। 2 घंटा परे मु गाँ रे आसी पहुंची गली। मु निज बैग धरी ओल्हेबा को ही जाउथली तो गोटे युवक मो बैग को निज हाथ रे धरि नेला। ता सहित मझिया भाउजंक झियो भी थिला जी कि एई 4 वर्ष भितरे किशोरी रु युवती अवस्था को गति करुथला। से मते देखि मो पाद छुई नमस्कार पीयूसी बोली कहला तो मु ताको छाती रे जाबुड़ी धरिली। सतरे निज रक्त संपर्क बहुत शांति देई थाए। प्रश्नवाचक भरा नजर रे मु से पुअटी आड़ को देखिली। मु या सांग जतिन कही से मो पाद छुई प्रणाम करिला। मु ताको सब बेले खुशी रे रुह बोली कही आशीर्वाद देली। घरे पहुंचीबा परे सबुठु प्रथमे मु बापांक रूम को गली। बापा बहुत दुर्बल लागुथिले। तांकु जाबुड़ी धरी मु अनेक थर क्षमा मागिली। से सबु थर परी मो मुंड को स्नेह रे आउसी देइथिले। सेते बेलकू मझिया भाउज चा आनिकी आसीगले आउ कहूतिले कि दीदी आमे तुमको बहुत मने पकाउथुलु। हाँ भाउज सेथिपाई तो आसीगली। जबरदस्ती ओठरे हस आनी कहली। मन अभिमान रे भरी जाउथिले कि काहेकि आसिली नाही मु काहेकि मु बापांक सह कथा हेलिनी जे कि तांकर पूरा जीवन आम नारे करि देइथिले। एते राग मु काहेकि देखैली। बापा मो मनर भावना को पढुथिले। से मो हाथ को थापुड़ेबा को लागिले जेमिति कि से कहबा को चाहुथिले जे किछि कथा नाही। एते बाटरू राति रे यात्रा करी आसीछु जा जाइके टिके आराम करिने। एक कथा बापा तांक दुर्बल स्वर रे कहले तो मु उठिगली। बाथरूम को जीवा समय पुणी थरे मते से पुअटी माने जतिन देखागला। से बापांक हाथ गोड़ मालिश कर दउथुला। ए सबु देखि मते टिके आश्चर्य लागिला कि सांग पुणी एते सेवा हेले थकी जाइथिबा जोगु मु ए कथा को अणदेखा करिदेली। बाथरूम रु बाहरिबा समय मो पाद अचानक मोड़ी होगला हेले मु पड़िबा पूर्वरु 2टी बलिष्ठ बाहु मते धरि नेला आउ कहिला कि आराम से पीयूसी। ताहा जतिनर स्वर थिला। ता मुहरु पीयूसी डाक सुनी मते भारी भल लागिला आउ आश्चर्य भी लागिला। से मते सहारा देई चेयर उपरे बसई देला। जलखिया बढ़ा सरी थिला। भाई भाउज झियारी समस्ते आसी सारी थिले। भाउज डाक छाड़िले कि जतिन तमे भी आस। जतिन आसी निजर एवं बापांकर जलखिया नहीं चलीगला आउ कहिला कि मु जेजे बापांक सहित खाई नेबी। मु खाइबा समय भाउजंकर मुह को देखा लगिली। भाउज मो चेहरा रे थिबा प्रश्न को पढ़ी नेले आ मुर्की हसी कहले कि ये बड़ भाई को पुओ ये बहुत भल आ बुद्धिमान। बापांक देह खराब कथा सुनी अपा आ भाई आसीबा पई चाहुथिले हेले तम सामना को आसीबा पई भय करुथिले। से माने निज भूल तुरंत ही बुझी पारिथिले। जेतेबेले कि बापा तमरो चली जिबा परे बहुत गाली करिथिले हेले तमे एते रागरे जाइथिलो कि कहार एते साहस नथिला तम सहित कथा हेबार। बापा केते थर तमको ए सब कहिबा पई चेष्टा करिसंती हेले तमे तो कथा हेउ नथिलो। सेतिपई जतिन भी तमको निजर सठिक परिचय देई नथिला। जेमिति कि भाई भाउजंक पई तमे ताको दोषी बोली भाबी ननिय। मु पछको बोली देखिली तो जतिन पाखरे छेड़ा होई सब सुनुथिला आ निज आखिरु लुह पोछि चालीथिला। बोधे से कांदुथिला। ताको देखि मो छाती फाटिगला भली लागिला। मु हाथ ठारी ताको डाकिली आ से सीधा आसी तले मो पाद पाखरे बसीगला। से कांद कांद स्वर रे कहला कि पीयूसी मु तो जानि नथिली जे मोर एते भल स्नेही दादा खुड़ी गेली भौणी जेजेबापा आ एते सुंदर पीयूसी एवं तांको परिवार अछंती बोली।
ମୋତେ ତ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ବାପା ମା ମୁମ୍ବାଇର ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଜେଜେମାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ପରିବାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣିପାରିଲେ। ମୁମ୍ବାଇର ବିଜନେସ୍ ଲସ୍ରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶା ଡକେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି। ଆଉ ସେବେଠୁ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲି। ଏଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେଲେ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଉନଥିଲା। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ସବୁକିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ। ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ। ତମେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଉସୀ, କ'ଣ ଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବ? ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼, ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ କି ଦୋଷ କରିଛି? ତାର କେବଳ କଣ୍ଠସ୍ୱର କାନ୍ଦିଲା ଭଳି ଥିଲା, ହେଲେ ମୋର ତ ଆଖିରୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବହି ଚାଲିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ନିଜ ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନେଲି। ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ମୋ ଧନ, ତୋ ଉପରେ ମୁଁ କେମିତି ରାଗିପାରିବି? ତା ପରଦିନ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯତୀନ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ 4 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉଠିଯିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେଲେ ଭାଇ ମୋ ହାତକୁ ଧରିନେଲା ଆଉ କହିଲା କି କ'ଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁନି ମୋ ଗେଲି ଭଉଣୀ? କ'ଣ ଖାଲି ବଡ଼ମାନେ ହିଁ ସାନମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବେ? କେବେ କେବେ ସାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲିନି। ବଡ଼ ଭାଉଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ମୋ ପାଦ ଧରିନେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଆମେ ତମର ବହୁତ ଅପମାନ କରିଛୁ, ଏବେ ହୃଦୟରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି ଆଉ କହିଲି କି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଭାଉଜ, ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ଆମେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବାନି। ଆଉ ଏବେ ତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛନ୍ତି। ଯତୀନ ଆସି ମୋତେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ ପିଉସୀ। ବାପା ମଝିଆ ଭାଉଜକୁ କିଛି ଇସାରା କଲେ। ମଝିଆ ଭାଉଜ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଲକରର ଚାବି ନେଇ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ସେଇ ଚାବି ଆଣି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଦେଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଚାବି ନେଇ ଲକର ଖୋଲି ସେଥିରୁ ଗହଣା ବାହାର କରି ସେ ଗହଣାକୁ ଧରି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଭାଇ, କଥା ଗହଣାର ନଥିଲା, କଥା ତ ମୋର ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅପମାନର ଥିଲା। ବାପା ବୋଧେ ନିଜର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱରୂପ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଏକା ସହିତ ଖୁସିରେ ଥିବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶାଭରା ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ମାନ ରଖି ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲି ଆଉ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ରାତିରେ ହିଁ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ସମୀରକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବୁକିଛି କହିଦେଲି। ସେ ବି ବାପାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ସମୀର ଓ ଛୁଆମାନେ କ୍ରିୟାକର୍ମ ସାରି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଯିବା ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଏବେ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଉ ତୋ ମଝିଆ ଭାଇ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ନିଜକୁ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଭାବିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଫେରି ଆସିଲି। ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଖାଲିପଣ ସହିତ। ଯତୀନକୁ ମୁଁ ଖୋଲା ମନରେ ଆପଣେଇଲି ଆଉ ତା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାରେ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ମିଶି ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମ ମଚାଉଥିଲେ। ମୋର 2ଟି ଛୁଆ ଆଉ ଯତୀନ 3 ଜଣ ଯାକ ମିଶି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାବେଳକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ଭାବେ କି ଯଦି ଏସବୁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ କେତେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହା କୁହାଯାଇଛି କି ସମ୍ପର୍କର ସୂତାଖିଅ ବହୁତ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ସୂତା ଭଳି ଗୋଟେ ଥର ଛିଣ୍ଡିବା ପରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଠି ରହିଯାଏ। ଏବେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ କି କାଶ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ରାଗ ଦେଖେଇ ନଥାନ୍ତି କି? କ'ଣ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି ନା ଭୁଲ? ଆଜି ବି ମୁଁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଯାଏ। ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତ ନିଜ ଭୁଲର ଅନୁଭବ ଥିଲା, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ହିଁ ଏକ ଗଣ୍ଠି ରହିଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଯତୀନ ବୋଧେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରଳେଇ ଦେବ। ତ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଏତିକି ଥିଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।